ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत षष्ठ स्कंद पंचम अध्याय। श्री शुक उवाच विष्णु मायार प्रभावरु पंचजन कन्या गर्भरु हर्जस संज्ञारे अयुत से दक्ष जन्माइले सुत पृथक भाव तांक नाही सकळे धर्मशील होई पितांक आज्ञा घेनी सिरे प्रजा सर्जना करिबारे पश्चिम दिगकु गमिले सेठारे तीर्थेक देखिले जानाम नारायण सर संगमे जे सिंधु सागर सिद्ध मुनि रे से सेवित स्पर्शने पाप हुए हत रोगादि रिपु नाश जाई परमहंस दीक्षा बही पिता आज्ञा रे से जंत्रित साधिबे नाना उग्र तप प्रजार बुद्धि काम बळे तप साधने मन देले नारद आसी तत्क्षण कहिले अमृत वचन हर्यस शुण मौतर केमंते पूजा तुम्भे कर पृथ्वीर परिमाण नाही केबे हे देखी अछ काहीं तुम्भे बालक बुद्धि कर सृष्टि पालिबाकु विचार एक गोटी जे राज्य अछि एक पुरुष तही अछि गहुर गोटीए अछई तहिरु केही न आसई बहुरूपर स्त्री एक अछि पुंचली पति एक एक नदी दुई स्रोतर घर 25 पदार्थर चित्र नदी जे हंस अछि खुर बळ जे वस्तु अछि तुम्भे न जान एहा सर्व किपरि सृष्टि जे करिब हर्यस शुणी ए वचन विचार करे निज मन एसबु कथा को बुझिले सृष्टि सर्जने मन देले। श्री शुक उवाच एमंते मने विचारिले हर्यस एक चित्त हेले नारद करी प्रदक्षिण गले अनिर्वर्त पथेण अच्युत ब्रह्मा ऋषिकेश अखिल प्रभु पीतवास अभय पद पंकजरे अखंड चित्त होई स्थिरे आनंद होई मुनिवर गमन कले निजपुर सुत मानंक नाशबाणी नारदंक मुखरु शुणी पुत्रंक गुण सुमरिले दक्ष अनेक ताप कले पुणी ही आसी करी तही राज्ୟରେ परि शांत होई दक्ष आधान कले बीर्ज पुत्र जन्मिले महातेज सहस्र परिमित होई सर्वे जन्मिले देह बही पितार आज्ञा को धइले प्रजा सुजने मन देले जे नारायण सरोवर तहीं की गले खरतर
से तीर्थ स्मरण मात्रके धौत होइले पातके परम ब्रह्म जप करी महातपको से आचरी केते हैं दिन निराहारे बंचिले पवन आहारे ये मंत करी आराधन स्मरण कले नारायण ओं नमो प्रभु नारायण अशेष पुरुष पुराण विशुद्ध तत्व महाहंस नमस्ते प्रभु ऋषिकेश एमंत प्रकारे राजन प्रजा निमंते देई मन तप जे करुथिले तही नारद मुनि तांकु जाई कपट करीण बचन बोइले शुण दक्ष नाना उद्देश्य भाई मानंकर किंपाई तुम्भे जेन कर भातृवत्सल तुम्भे माने ए कर्म न कर केसने भाईर दुखे जेहु दुखी से प्राणी सदा काले सुखी ताहांकु पुण्यवंत कही देवंक संगे जेहु थाई ये मंत कही तांक आगे नारद गले शून्य मार्गे से पुणी भाई मानंकर उद्देश्य गले नृपवर भाई रक्षबे जेते गले अद्यपि निवृत्त नहिले पश्चिम रात्र प्राय होई निवृत्त आउ तांक नाही अनेक काल गला जहु दक्ष जानिले पुणी तहु पुत्र मानंक नाश शुणी नारद कृत्य बोली जानी पुत्र शोकरे मोहि होई नारदे अति क्रोध बही नारद निकटे मिलिले देखी नारद भय कले किंपाई क्रोध रे अधीर नारदे बोलन्ति उत्तर दक्ष वाच आहे असाधु साधु कर कष्ट को करो तो पामर जेणु मो बालकंकु तुही भिक्षुक मार्ग को देखाई तिनि ऋणरु जेउ मुक्त नहिछि कर्म समापत श्रेय कारणे तांक तप किंपा तु नष्ट कलु पाप केमंते भक्त बोली तते सकळे बोलन्ति जगते ईश्वर पारिषद हेउ मंद कर्म रे नित्य थाउ जे जन विष्णु भक्त हुए प्राणी की करन्ति सदये तु मित्र द्रोही पापी जहु ए कर्म करी बुबा काहू निर्भय ठारे शत्रुपण किंपाई करू अकारण शत्रु लोकंकु क्रोध भर ततहु नाही ना अन्यर मोहर जेउ स्नेह पास छेदिण करू तु विनाश विषय कर्म जेउ जन न जानी थाई अनुदिन ये मनते अल्प बुद्धि मने हित अहित को न जाने तु जेउ कारणरु करी साधुक अप्रिय आचरे मूढ़ तु ए कारणु करी
लोकर मध्यरे बिहरी भ्रमण करुथिबु तुहि स्थिति नहिब तोर काहे। श्री शुक उवाच अस्तु बलिण साप घेनि साधु जन नारद मुनि एणु करी साधु शबद सकळे बोलन्ति नारद। बोलई दास जगन्नाथ संसारे लोक हिते गीत। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 षष्ठ स्कन्धे नारद शाप कथने नाम पंचम अध्याय। षष्ठ अध्याय। श्री शुक उवाच शुण राजन ए अंतरे दक्ष जय ब्रह्मांक आज्ञारे भार्या अशिक्लिंकर तुले 60 कन्या जन्माइले धर्म को देले कन्या 10 कश्यपे देले 13 सप्तविंशति चंद्र करे प्रदान कले आनंदरे भूत अंगिरा कृशंसंकु बेनी बेनिटी देले तांकु अवशिष्ट 4 कन्यांकु अर्पिले तार्क्ष्य काश्यपंकु प्रजापतिंक कन्या जेते पुत्रवती हेले समस्ते ताहांक नाम भिन्न भिन्न कहिबा शुण हे राजन एहांक पुत्र पौत्र माने पूर्ण होइले त्रिभुवने धर्म जे कन्यांकु ग्रहण कले ताहांक नाम शुण मुहूर्ता विश्वामरुतती संकल्पा लंबा कुकुद्वती जामी बसुजे भानु साधा ए 10 नामरे प्रसिद्धा मुहूर्ता गर्भरु जनम मुहूर्त कोसे देवगण एमाने प्राणी हित चिंती सोकाम फल को दियंती विश्वार विश्वदेवगण सुता जे हेले निसंतान जयंत मरुतान दुई मरुततीर गर्भु होई जयंत नामे जेउ सूत वासुदेवर अंशे जात ए जोगु संसार मध्यर उपेन्द्र नाम ख्यात तार संकल्प संकल्पार सूत ताठारु काम हेला जात लंबार तनय विद्यत मेघ सकल तार सूत कुकुद संतान संकट ताहार पुत्र जे किकट दुर्गाभिमानी देवगण ताठारु होइले जनम जामीर पुत्र स्वर्ग नाम ताठारु नंदीर जनम देवर्ष भानु नंदन ताहार पुत्र इंद्रसेन साधारु सुत साध्य गण तातहु अर्थ सिद्ध जन्म वस्तुर अष्टवसु सूत कहिबा शुण परीक्षित ध्रुवार्क अग्नि 10 द्रोण वास्तु जे विभावसु प्राण धरणी जाया जे ध्रुवर ता गर्भु जात नानापुर अर्क नामक जे बसुर वासना नामे पत्नी तार तातहु तर्सादित नय बहुत होइले उदय
ଅଗ୍ନିର ଭାର୍ଯ୍ୟ ଧାରା ହେଲେ ବହୁ ପୁତ୍ର ଯେ ପ୍ରସବିଲେ ପୁଣି ତା ତହୁଁ ସ୍କନ୍ଦ ହେଲେ କୃତିକା ପୁତ୍ର ବୋଲାଇଲେ ସର୍ବରୀ ରମଣୀ ଦଶର ତା ତହୁଁ ଜନ୍ମ ଶିଶୁମାର ଯେ ଶିଶୁମାର ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶେ ଜାତ ହୋଇଲେ ବସୁବଂଶେ ଦ୍ରୋଣର ପତ୍ନୀ ଅଭିମତି ତା ଗର୍ଭୁ ହୋଇଲେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହରଷ ଭୟ ଶୋକ ଆଦି ଜନ୍ମିଲେ ଅଶେଷ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ବାସ୍ତୁ ବନିତା ଅଙ୍ଗିରସି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ତହୁଁ ପ୍ରକାଶୀ ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ନିପୁଣ ଲୋକରେ ହେଲେ ସେ ଭାଜନ ସେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବୀର୍ଯ୍ୟ ଜାତ ଚାକ୍ଷୁଷ ମନୁ ନାମେ ସୁତ ଚାକ୍ଷୁଷ ପୁତ୍ର ବିଶ୍ୱଦେବ ସାଧ୍ୟ ଗଣ ପୁଣି ଉଦ୍ଭବ ବିଭାବ ସୁର ତିନି ସୁତ ଉଷା ଗର୍ଭରୁ ହେଲେ ଜାତ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଶୁଣ ନୃପ ଚୁଷ୍ଟ ଯେ ରଚି ସଆତପ ଏ ତିନି ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟର ଆତପ ଅଟେ ନାମ ଯାର ତାଠାରୁ ଦିବସ ଜନମ ଯାହାର ନାମ ପଞ୍ଚଜାମ ଯାହେତୁ ପ୍ରାଣୀ ଜାଗରିତ ଚକର୍ମେ ହୁନ୍ତି ଆତ ଜାତ ପ୍ରାଣର ଉର୍ଜନ ସତୀ ନାମା ପତ୍ନୀ ସେ ଅତି ମନୋରମା ତା ଗର୍ଭୁ ଏ ତିନି ସମ୍ଭବ ଆୟୁ ସେ ସହ ଗୁରୁ ଯବ ଯେ ଦୁଇ କନ୍ୟା ଭୂତ ତୁଲେ ଦକ୍ଷ ସନ୍ତ ସେ ସମର୍ପିଲେ ଏବେ ସେ ଭୂତଙ୍କର ବଂଶ କହିବା ଶୁଣ ନରଈଶ ଯେ ପତ୍ନୀ ସ୍ୱରୂପା ନାମେଣ ତାଠାରୁ ଜାତ ରୁଦ୍ରଗଣ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଏକ ଏକ କହିବା କର ହେ ବିବେକ ରୈବତ ଜଭବ ଭୀମ ବୃଷା କପି ଯେ ଉଗ୍ରବାମ ଅଜୈବ ପାଦ ହି ବ୍ରଧ୍ନ ମହାନ ବ୍ରହୁରୂପ ନାମ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ରଗଣ ଜନମ ହେଲେ ପୃଥିରେଣ ଅନ୍ୟ ପତ୍ନୀର ଯେତେ ସୁତ ପ୍ରେତ ଗଣରେ ହେଲେ ଖ୍ୟାତ ଅଙ୍ଗିରସ ପ୍ରଜାପତିର ସୁଧା ସତୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭାବରେ ପିତୃଗଣ ସୁଧା ଯେ କଲେ କପାଳନ ସତୀର ଅଥର୍ବଙ୍ଗିରସ ସୁତ ହୋଇଲେ ନରେଶ କୃଶାଶ୍ୱ ନାମେ ପ୍ରଜାପତି ଅର୍ଚିଧିଷଣା ତା ଯୁବତୀ ଧୂମକେତୁ ଯେ ଅର୍ଚି ସୁତ ଧିଷଣା ଠାରୁ ଚାରି ପୁତ୍ର ଦେବଶୀ ରାମନୁ ବୟୁନ କେଦେ ବଳ ଏ ଚାରି ନନ୍ଦନ ତାକ୍ଷ ନାମରେ ଯେ କଶ୍ୟପ ତା ପତ୍ନୀ ନାମ ଶୁଣ ନୃପ ବିନତା ପତଙ୍ଗୀ ଯାମିନୀ କଦ୍ରୁ ଏ ଚାରୋଟି କାମିନୀ ବିନତା ଗରୁଡ଼ ରୁଣ ଦୁଇ ସନ୍ତାନ କଲେ ଜନ୍ମ ଗରୁଡ଼ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବାହନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାରଥି ଅରୁଣ ପତଙ୍ଗୀ ଠାରୁ ପକ୍ଷୀ ଜାତ ସଲଭ ଯାମିନୀର ପୁତ୍ର କଦ୍ରୁର ଗର୍ଭୁ ନାଗ ଯେତେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଲେ ସମସ୍ତେ
कृत्तिकादि जेते रक्ष चंद्रंक पत्नी प्रत्यक्ष नित्य केवल रोहिणीर प्रेमर बस ससधर देखन्ते कन्यांकर दुख साप विहिले कपे दक्ष से सांपु क्षय रोगे सम दिनकु दिन हेले क्षीण दक्ष को प्रसन्न कराई कला लभिले पुणी सेहि कृष्ण शुक्ल रे एहि कला क्रमरे क्षय वृद्धि हेला कश्यप पत्नी मानंकर कहिबा नामर विस्तार जेउ मानंक गर्भजात होइले सकले जगत से माने प्राणी मानंकर माता अटंती नृपवर कीर्तन कले तांक नाम प्राणी लभंती सुख धाम तेणु मु तुम्भर निकटे जହାର नाम को प्रकटे अदिति दिति दनु काष्ठा सुरसा ताम्राजे अरिष्ठा सुरभिलातिमि मुनि शरमा क्रोध बसाघेनी एहांकर जे हेले सुत कहिबा शुण परीक्षित जल जंतु एति ठारू साप दे शरमा गर्भरू गरु महिष आदि जेते दिखुर पशु समस्ते सुरभि ठारू हेले जात कहिबा शुण ताम्र सूत सेन क्रुधाधि विहंगम मुनिर अपसरि गण क्रोध बसार एतनय दंड सुक जे सर्पचय वृक्षलता दीळात्मज सुरसा संतान दनुज गंधर्वे अरिष्टार पुत्र काष्टार एक खुर सूत दनु गर्भरु हेले जात एक अधिक षष्ठी सूत प्रधान पुत्र अष्टादश तांक नाम शुण नरेश दिमूर्धा अरिष्ट संबर हयग्रीव जे शंकुशीर विभावसु से मुख अनुतापन विरूपाक्ष शोभानु कपिल ऋण पुलमा एक चक्र जान वृषपर्वाजे धूमकेश दुर्जय विप्रचित शेष सर्भानु दुहिता सुप्रभा नमुछि ताकु हेले विभा वृषपर्वार कन्या जात शर्मिष्ठा नामरे विदित नहुष पुत्र जजातिଙ୍କୁ विवाह कले से कन्यांकु धनुर पुत्र वैशानर चारोटी कन्या हेले तार सेमाने परमा सुंदरी कहिबा नाम ताहांकरी हयसिरी उपदानवी काळका पुलमा संभवी उपदानवी विभा हेले हिरणाक्ष दानव तुले हयसिरी नामे सुंदरी क्रतुर सेहि हेला नारी ब्रह्मांक आदेशरु करी कश्यप विभावेनी नारी काळका पुलमाए दुई कश्यप तांकु विभा होई ए दुई कन्यांक गर्भरु
ଦାନବେ କଶ୍ୟପ ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ 60,000 ସମ୍ଭୂତ ସର୍ବେ ହୋଇଲେ ବଳବନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରର ଅପ୍ରିୟ କରନ୍ତି ନିତ୍ୟକୁ କର୍ମ ଆଚରନ୍ତି ସର୍ବଦା ଯୁଦ୍ଧେ ରତ ହେଲେ ଋଷିଙ୍କ ଜାଗ ବିନାଶିଲେ ପିତୃର ପିତୃ ଯେ ତୁମ୍ଭର ଅର୍ଜୁନ ନାମ ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ କଲେ ନଷ୍ଟ ଦାନବ ବଳବନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟ ଦାନବ ବିପ୍ରଚିତ୍ତି ନାରୀ ସିଂହିକା ନାମଟି ତାହାରି ଏକଧିକେ ସତେ ସୁତ ତା ଗର୍ଭ ହୋଇଲେ ସମ୍ଭୂତ ରାହୁତା ପ୍ରଥମ ନନ୍ଦନ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ କେତୁ ନାମ ସେ ସର୍ବଗ୍ରହ ମାନଙ୍କରେ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଲେ ସଂସାରେ ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ନୃପବର ଅଦିତି ବଂଶର ବିସ୍ତାର କହିବା ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଆପଣା ଅଂଶେ ନାରାୟଣ ଯେଉଁ ବଂଶରେ ଜାତ ହେଲେ ତାହା କହିବା ଶୁଣ ଭଲେ ଅଜମା ପୁଷ୍ପ ବିବସାନ ତ୍ରଷ୍ଟା ସବିତା ଉରୁକ୍ରମ ବରୁଣ ଧାତା ଭଗମିତ୍ର ଶକ୍ର ଏ ଅଦିତିର ପୁତ୍ର ବିବସ୍ୱାନଙ୍କ ଔରସରେ ଯେ ଜାତ ସଂଜ୍ଞାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବ ମନୁ ନାମେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇଲେ ଧରାଧାମେ ଭାଗ୍ୟବତୀ ଜାମିଏ ଦୁଇ ଯମ ଯମୁନା ପ୍ରସବଇ ଯେ ଜାମି ବଡ଼ ବାର ପରେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲେ ଅବନୀରେ ତାଠାରୁ ଅଶ୍ଵିନୀ କୁମାର ବେନି ଜନ୍ମିଲେ ନୃପବର ଛାୟାର ଶନୈଶ୍ଚର ସୁତ ବିବ୍ୟସାନର ବିର୍ଜୁ ଜାତ ଏ ଅନନ୍ତରେ ତାର ତହିଁ ସାବର୍ଣ୍ଣୀ ମନୁ ଜାତ ହୋଇ ପୁଣି କନ୍ୟାଏ ହେଲା ଜନ୍ମ ତାହାର ପତି ସମ୍ଭରଣ ମାତୃକା ପତ୍ନୀ ଅର୍ଜମାର ବହୁତ ସୁତ ହେଲେ ତାର ଏ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆତ୍ମାନୁସନ୍ଧାନ ବ୍ୟବହାରେ ଏ ସର୍ବ ମାନୁଷୀ ଜାତିର କଳ୍ପନା କଲେ ବେଦବର ଉଷା ହୋଇଲା ଅନପତ୍ୟ ପୁଣି ସେ ଅଟଇ ଅଦନ୍ତ ଭକ୍ଷଇ ପିଣ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ କହିବା ତହିଁର କାରଣ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରତି କୁପିତ ହେଲେ ଉମାପତି ତା ଦେଖି ପୂଷା ନିଜ ଦନ୍ତ ଦେଖାଇ ହସିଲା ବହୁତ ଏଣୁ ତା ଦନ୍ତ ଭଗ୍ନ ହୁଏ ଏବେ କହିବା ଶୁଣ ରାଏ ରଚନା ନାମେ ଦୈତ୍ୟାତ୍ମଜା ସେ ତୃଷ୍ଟା ପ୍ରଜାପତି ଭାର୍ଯ୍ୟା ଏହାଙ୍କ ସୁତ ଶୁଣ ନୃପ ସନ୍ନିବେଶ ଯେ ବିଶ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱରୂପ ଯେ ବୀର୍ଯ୍ୟବନ୍ତ ଦାନବ କୁଳର ଦହିତ୍ର ତଥାପି ପୁରୋହିତ ପଣେ ବରଣ କଲେ ଦେବଗଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦେବଗଣ ଯେଣୁ ପାଇଲେ ଅପମାନ ସେ କଥା ସୁଜ୍ଞଜନ ହିତେ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତେ ବୋଲଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଦକ୍ଷଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଏ ଜଗତ
इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 षष्ठस्कन्धे दक्षकन्या वंशवर्णन नाम षष्ठोऽध्याय।